हर मुश्किल के लिए ये दुआ सुने गौर से और पढ़ें। Rahim Allahumma ya zal manni wala ya man alayhi ya zal jalali wal ikrami ya zat tawli wal an'ami la ilaha illa anta zahul ahina wal jarul mustajirin wa amanul khaifina Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi shaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw mufqaddaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika shiqawati wa hirmani wa taridi waqti tara rizqi wa asbitni indaka fi أم القذاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا في البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به يعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه वसल्लम والحمد لله رب العالمين। बाद नमाज मगरिब के 6 रकातें 2-2 रकात करके पढ़ें कि 2 रकात नफल दराज़ी उम्र बिलखैर होने की नीयत से और फिर 2 रकात नफल बलाएं दफ़ा होने की नीयत से और फिर 2 रकात नफल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ें और हर 2 गाना के बाद सूरत यासीन 1 बार या सूरत इखलास 21 बार और इसके बाद दुआए निस्फ़े शाबान मुअज़्ज़िम पढ़िए। जज़ाकल्लाह।